La parole de Dieu est en Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 6. 여러분들 2015년도 새해에는 하나님이 함께하는 축복을 진짜 누리게 되기를 주의로 축복합니다. Je vous bénis de vous réjouir de la bénédiction d'être avec Dieu en cette année 2015. 하나님이 살아계십니다. Dieu est vivant. 하나님은 여러분들의 지금 환경과 문제와 사건을 다 알고 계십니다. Dieu connaît toutes vos situations, tous les environnements. 그래서 하나님께서 오늘 우리에게 말씀을 주실 것입니다. Et donc aujourd'hui, Dieu nous donnera la parole. 하나님께서는 말씀으로 역사하실 Parce 것입니다. que Dieu agit à travers sa parole. 우리 인생에 답을 주실 것입니다. Il donne la solution de notre vie. 혹시 여러분들 가운데 요즘 은혜를 못 받고 있는 분들이 계십니까? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne reçoivent pas de grâce en ce moment? 혹시 오늘 처음 오신 분들이 Est-ce qu'il y 계십니까? a des gens qui sont venus pour la première fois? 또 요즘 신앙생활 계속 하는데 이렇게 하나님의 은혜를 못 받고 계시는 분이 Est-ce 계십니까? que vous avez une vie chrétienne où il n'y a pas de grâce de Dieu? 하나님을 믿기는 믿는데 뭔가 답답하고 방황하고 있는 중에 있는 분이 계십니까? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu mais qui ont de l'angoisse et qui sont en train de s'égarer? 하나님께서 오늘 말씀으로 답을 주실 것입니다. Dieu vous donnera la parole et Dieu vous donnera la solution. 할렐루야. 오늘 제목이 있습니다. Alors nous avons le titre du message. 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Pourquoi devons-nous croire en Jésus? 이게 오늘 제목입니다. C'est le titre du message. 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Pourquoi devons-nous croire en Jésus? 여러분들은 이 답을 반드시 얻어야 돼요. Et il faut absolument retrouver cette solution. 여러분들 생명이 만약에 10,000개 있다 하더라도 그 10,000개를 다 주고 얻어야 될 답이 이다. Cette solution doit être... il faut retrouver cette solution en donnant toute votre vie, même si vous aviez 10 000 vies en vous. 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Pourquoi devons-nous croire en Dieu? 굉장히 소중하게 얻어야 될 답입니다. C'est une solution très précieuse que nous devons retrouver dans notre vie. 인간은 영적인 원리를 알아야 합니다. L'homme doit connaître les principes spirituels. 인간이 누구인가 알아야 답이 나옵니다. L'homme doit connaître qui il est pour retrouver sa solution. 인간 문제가 무엇인지 알아야 답을 얻을 수가 Il 있어요. faut connaître les problèmes de l'homme pour retrouver la solution aussi. 근데 실제 많은 사람들이 잘 모르고 있어요. Mais dans la réalité, beaucoup de gens ignorent cette solution. 성경은 분명히 말하고 있어요. Mais la Bible nous le dit. 인간은 영적인 존재다. C'est que l'homme, c'est un être spirituel. 인간이 자꾸 목이 마르고 갈증이 오는데 왜 오는지를 모르는 거예요. L'homme continue à avoir la soif, mais il ne sait pas pourquoi. 돈이 없어서 그렇다고 생각을 하는 거예요. Il pense parce qu'il n'a pas d'argent. 힘이 없어서 그렇다고 Il 생각을 pense 하는 거예요. qu'il n'a pas de force. 근데 실제 그렇지가 않아요. Mais ce n'est pas vraiment le cas. 사람은 동물이 아닙니다. L'homme, ce n'est pas un animal. 인간은 육신적인 존재가 아니에요. L'homme, ce n'est pas seulement un être physique. 아무리 발버둥 쳐도 답을 얻을 수가 없어요. Même s'il fait tous ses efforts, il ne peut pas retrouver sa solution. 왜냐? 인간은 영적인 존재이기 때문에. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un être spirituel. 어떤 분은 이렇게 표현을 했어요. Quelqu'un a exprimé de cette façon. 난 평생 우물을 파는 사람이야. Moi, je suis quelqu'un qui continue à creuser la terre. 이 우물이 진짜 우물인가 싶어서 이 우물을 파고 Je creuse ici parce que je veux retrouver de l'eau ici 또 저 우물을 파보고 ou là-bas. 평생 파도 답이 안 Je 나온다. continue à creuser la terre pendant toute ma vie, mais je ne trouve pas de l'eau. 그 진리에 대한 갈증을 말하는 거예요. Et donc, on parle de la soif envers la 그 이런 vérité. 사람들은 굉장히 양심적인 Et 사람이에요. ce genre de personnes ont quand même la conscience sur quelque chose. 대부분의 사람들이 영적인 문제를 Et 몰라요. la plupart des gens ne sont pas conscients de ce problème spirituel. 어디서부터 문제가 오는지를 몰라요. Ils ne savent pas pourquoi les problèmes viennent. 왜 이렇게 열심히 살고 최선을 다해 사는데 이게 인생이 문제가 끊어지지 않는지 이게 답을 몰라요. Ils font tous leurs efforts pour vivre, mais les problèmes ne s'arrêtent pas. 그러니까 돈이 전부인 줄 알고 돈에 올인하는 거예요. Et donc, ils peuvent mettre toute leur vie pour l'argent. 자녀가 전부인 줄 알고 자녀에 올인하는 Ils 거예요. vont mettre toute leur vie pour élever leurs enfants. 막 일이 전부인 줄 알고 일에 올인하는 Ils 거예요. vont travailler en donnant toute leur force. 근데 인간은 그렇게 해서 행복해질 수 있는 존재가 Et 아니에요. l'homme ne peut pas être heureux en faisant ce genre de choses. 인간은 영적인 존재. Mais l'homme est un être spirituel. 영적인 존재인 인간에게 영적인 문제가 와버려요. L'homme qui est un être spirituel
il a rencontré un problème spirituel. 여러분들이 이 말만 알아들어도 굉장한 답을 얻을 Il 수가 있어요. suffit de comprendre cette phrase pour recevoir beaucoup de réponses. 하루에 수십 명, 수백 명이 자살을 해요. Plusieurs dizaines de personnes vont se suicider en ce moment. 실제로 자살을 시도하는 사람은 더 많습니다. En plus, il y a des gens qui vont tenter à se suicider dans la journée. 또 시도는 하지 않지만 자살을 생각하고 살고 있는 사람은 더 많습니다. Il y a des gens qui pensent à se suicider même s'ils ne tentent pas. 여러분들, 돈이 진짜 우리 인간에게 행복을 주지 못합니다. Donc l'argent ne peut pas nous donner le vrai bonheur. 이 자살을 생각하는 사람들이 전부 다 돈 때문이라고 여러분 생각하십니까? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui pensent de suicide, ils pensent parce qu'ils n'ont pas d'argent? 건강이 없으니까 자살한다고 Est-ce 생각하십니까? que vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas la santé? 못 사니까 자살한다고 Est-ce que 생각하십니까? c'est à cause de la pauvreté? 아니에요. Ce n'est pas le cas. 자살하는 숫자는 선진국이 훨씬 더 많아요. Dans les pays développés, il y a plus de gens qui se suicident. 이 중요한 것들을 다 놓치고 사는 거예요. Et donc, ils perdent toutes ces choses importantes. 우리가 그런 경우가 많아요. Et donc, nous sommes souvent dans ce cas. 돈 버는데 너무 막 올인해가지고 중요한 것들 다 놓쳐버려요. On met toute notre vie pour gagner de l'argent et on perd toutes les choses importantes. 그래가지고 건강 잃어버리는 경우가 많죠. Et parfois, on perd la santé. 그래갖고 가정을 잃어버리는 경우도 Parfois, 많죠. on perd la famille. 그래갖고 결국 끝에 가서 후회를 하는 거예요. Et finalement, on va regretter. 결혼하고 난 다음에 후회하는 사람들도 굉장히 Et 많습니다. il y a beaucoup de gens aussi qui regrettent après le mariage. 이 중에도 아마 후회하고 있는 사람들이 꽤 많을 거예요. Et peut-être parmi vous, il peut y avoir ce genre de personnes. 내가 저 사람만 안 만났더라면 Si je n'avais pas rencontré cette personne, 내가 행복할 수 있었어요. j'aurais pu être heureux. 그 우리 젊은 사람들이 빨리 꿈을 깨야 돼요. Et il faut bien sortir du rêve du mariage. 그 이게요. 행복하려고 결혼했는데 결혼하고 난 다음에 후회를 한다. Donc nous sommes mariés pour être heureux, mais après le mariage, parfois on regrette. 그래도 그 정도는 괜찮아. Mais ça va mieux jusque-là. 근데 인생 다 살고 난 다음에 진짜 답을 못 찾으면 어떻게 될까요? Mais qu'est-ce qui se passe si nous ne retrouvons pas la solution de notre vie après avoir vécu toute notre 인생은 vie? 한 번밖에 없거든. Parce que nous ne vivons qu'une fois. 두 번 살 수 있으면 한 번은 살아보고 또 바꾸면 되는데 Si nous pouvions vivre 2 fois, alors nous pourrons changer à la deuxième fois. 한 10번 살 수 있으면 여러 번 살아보고 바꾸면 Si 되는데 nous avions 10 occasions de vie, alors nous pouvons changer les choses. 인생은 한 번이라면 Mais nous vivons qu'une fois. 이게 지나가 버리면 다시 안 와. Si le temps passe, il ne revient pas. 근데 평생을 다 살고 죽을 때가 됐는데 내 인생 헛살았다 이래 되면 어떻게 되겠어요? Et si après avoir vécu toute notre vie, nous sentons que nous avons vécu pour rien, alors qu'est-ce qui se passe? 그래서 답을 찾는 것은 굉장히 중요합니다. C'est pour ça qu'il est très important de retrouver notre vie. 하나님은 우리에게 답을 주시기를 원하십니다. Dieu veut nous donner la solution. 여러분들 오늘 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis de recevoir la solution aujourd'hui. 여러분들 교회 와서 은혜를 받아야 돼요. Il faut recevoir la grâce de Dieu à l'église. 교회 와서 찬양도 해야 돼요. Il faut bien faire les louanges. 교회 와서 스트레스도 좀 풀려야 Il 돼요. faut parfois enlever les stress. 근데 실컷 노래 부르고 찬양하고 돌아가는데 답이 없다. 인생 눈 맑아지는 거예요. Mais si après toutes ces louanges, nous n'avons pas saisi de solution, alors il n'y a pas de solution pour notre vie. 이게 우리 인생이 어떤 존재인지 이것만 알아도 답을 얻기 시작하는 Il 거예요. suffit de bien connaître qui nous sommes, alors nous allons retrouver la solution de notre vie. 그러니까 여러분들 말씀을 한번 자세히 한번 들어보세요. Donc écoutez bien la parole de Dieu. 이 인생이요 그냥 싹 지나가 버려요. La vie passe très vite. 뭐 작년에 와갖고 저도 작년 2014년도 1월달에 와갖고 고난했거든. Donc l'année 2014, au début d'année, moi je vous ai dit bonne année. 금방 1년 지나갔고 Et l'année est passée très vite. 또 오늘 와서 고난해. Et aujourd'hui, je vous dis encore une fois bonne année. 할렐루야. 1년이 얼마나 빨리 지나가는지. Donc une année passe très vite. 그 나이 드신 분들은 알아요. Tous ceux qui sont assez âgés, 인생 60년, 70년이 언제 지나가는지. ils sont au courant que le temps passe très vite. 눈 감았다 뜨니까 60년, 60년. En un clin d'œil, je suis âgé de plus de 50 ans. 우리 인생이 진짜 소중합니다. Donc notre vie est très précieuse. 하나님은 우리를 굉장히 소중하게 해요. Et Dieu nous voit comme des êtres 하나님이 précieux. 우리 인간을 영적인 존재로 창조했어요. Dieu nous a créés en tant qu'êtres spirituels. 육신적인 거 절대로 채울 수가 없어요. Nous ne pouvons pas remplir ce vide avec les choses physiques. 영적인 존재인 우리 인간에게 영적인 문제가 와버리고 Donc à nous qui sommes des êtres spirituels, nous avons des problèmes spirituels. 영적인 문제가 들어오니까 영적인
문제 때문에 모든 문제가 다 들어와 버려요. Et donc, à cause de ces problèmes spirituels, nous avons tout autre problème. 축복의 배경인 하나님을 잃어버리니까 모든 문제가 다 들어와요. Puisque nous avons perdu l'arrière-plan de bénédiction Dieu, alors nous avons tous les problèmes qui viennent dans notre 쉽게 vie. 말하면은 영이 병드니까 생각, 마음, 육신도 다 병들게 됐다 이 말이에요. Autrement dit, puisque notre esprit est malade, alors notre mentalité, notre cœur, notre physique est malade. 그래서 문제의 원인은 육신적인 문제가 아니에요. Donc l'origine des problèmes, ce n'est pas une origine physique. 영적인 문제라니까요. Ce sont des problèmes spirituels. 그러니까 우리 인간이 아무리 발버둥 쳐도 답을 얻을 수가 없는 거예요. Et donc, même si l'homme fait beaucoup d'efforts, il ne peut pas sortir de là. 그러니까 평생 살고 나면은 원망밖에 안 남는 거예요. Et après la vie entière, il ne reste que des regrets. 불평만 남는 거예요. Nous avons que des inquiétudes. 그 여러분들 나이 드신 분들 한번 보라요. Donc, vous pouvez regarder les personnes âgées. 나이 드신 분들이 막 영적으로 평안하고 힘이 있고 야, 저 사람 멋있게 살았어. 인생 참 잘 살았어. 이런 사람이 잘 없어요. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées qui ont vraiment la paix en eux et qui ont vécu bien dans leur vie. 얼마나 인생이 찌들어 있는지 몰라요. La vie était vraiment difficile. 자녀들이 어른들 보면 부모들 보면 알 수 있잖아요. Lorsque les enfants regardent leurs parents, ils vont reconnaître. 근데 또 자녀들은 또 그 길을 또 가는 거예요. Mais les enfants vont suivre ce chemin 돈이 전부인 거지. comme si l'argent était 성공이 전부인 거지. comme si la réussite était tout 육신적인 것이 전부인 거죠. comme si les choses physiques étaient toute notre vie. 여러분들 맛있는 거 먹으면 행복합니까? Est-ce que vous êtes heureux si vous mangez des choses bien? 저도 먹는 걸 좋아해요. Moi, j'aime bien manger. 근데 먹는 거 좋아하는 그 수준은 돼지 수준이잖아요. Mais si nous restons au niveau à ce niveau-là, on reste à niveau des animaux. 어릴 때 저희 집에서 돼지를 키웠어요. Quand j'étais petit, nous avions des cochons chez nous. 이 돼지가 얼마나 지저분한지 몰라요. Donc ces cochons étaient vraiment sales. 자기가 똥을 싸놓고 막 그 위에 누워 자요. Quand ils vont faire du caca, ils vont dormir dessus. 돼지가 하나는 잘해요. Mais ils font une chose très bien. 먹는 거 정말 잘 먹어. Ils mangent très bien. 아무거나 먹어도 돼. Ils mangent n'importe quoi qui existe. 배탈이 안 나. Ils n'ont jamais de maladie. 좀 상한 거 먹어도 배탈이 안 나. Même s'ils mangent des choses un peu pourries, ils ne sont pas tombés malades. 먹는 거 하나만큼은 돼지가 진짜 많아. Mais les cochons, ils mangent vraiment bien. 여러분들 우리가요 먹는 것을 위해서 한다면은 돼지 수준이지요. Donc si nous vivions pour de quoi manger, alors nous sommes au niveau des cochons. 돼지보다 못한 존재지요. Nous sommes pires que cochons. 우리는 그런 존재가 아니다 이 말이에요. Nous ne sommes pas des êtres comme ça. 돈으로 행복을 살 수가 없다 이 Nous ne 말이에요. pouvons pas retrouver le bonheur avec l'argent. 먹는 것 가지고 행복을 살 수 없다 이 Nous ne pouvons pas 말이에요. retrouver le bonheur avec de la nourriture. 하나님이 우리 인간을 영적인 존재로 창조했어요. C'est Dieu qui nous a créés comme des êtres spirituels. 우리 영적인 존재인 우리 인간이 하나님을 떠나버립니다. Et l'homme qui est un être spirituel est séparé de Dieu. 이 영적으로 고아가 된 거죠. Il est devenu orphelin spirituel. 영적으로 거지가 된 Il 거예요. est devenu mendiant spirituel. 그러니까 여기서 빠져나올 수가 없는 Et 거예요. donc il ne peut pas sortir de là. 그게 인간의 문제예요. C'est ça le problème d'un homme. 거기서 끝나지 않습니다. Et ça ne finit pas là. 그때 사단한테 확 잡혀버려요. Et à ce moment-là, il est saisi par Satan. 영적으로 노예가 돼요. Il est devenu esclave spirituel. 이 자유가 없는 거예요. Et donc il n'a aucune liberté. 여러분들 진짜 자유합니까? Est-ce que vous êtes en liberté? 여러분들 시간에 대해서 자유합니까? Est-ce que vous êtes en liberté par rapport au temps? 돈에 대해서 Vous 자유합니까? êtes en liberté par rapport à de l'argent? 프랑스 사람들 돈에 얼마나 잡혀있는지 몰라요. Je vois les Français qui sont bien saisis par l'argent. 돈 1유로 가지고 벌벌벌 떨어요. Ils sont en train de trembler avec 1 euro. 그런 사람들이 Il 많아요. y a beaucoup de gens qui sont comme ça. 잡힌 거지요. Parce qu'ils sont saisis par l'argent. 우리 한국보다도 몇 배 잘 살아요. Ils vivent bien mieux que la Corée, 그런데 돈에 잡혀있는 거예요. mais ils sont saisis par l'argent. 여러분들은 자유합니까? Est-ce que vous êtes en liberté? 이게요 하나님 떠날 때부터 사단한테 잡혀버린 거예요. Dès que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes saisis par Satan. 그러다 보니까 술 마시게 되는 Et 거예요. donc, parfois, nous buvons de l'alcool. 게임에 빠지고요. Nous allons tomber dans des 도박에 빠지고요. d'argent. 자유가 없어요. Nous n'avons aucune liberté. 여러분 진짜 한번 생각해 보세요. Donc, réfléchissez bien. 여러분들 막 돈 많이 벌기를 원하잖아요. Vous voulez gagner beaucoup d'argent? 정말 지금 상태에서 돈 좀 더 벌면 행복하겠습니까? Est-ce que si vous gagnez beaucoup d'argent maintenant, alors est-ce que vous allez être plus en joie? 조금 더 잘 살게 되면 여러분들 행복할 것 Est-ce 같아요. que si vous avez un niveau supérieur de vie, alors vous allez être heureux? 거짓말이에요. C'est un mensonge. Ce 착각이에요. sont des confusions. 근데 우리는 돈 버는데 세를 넣는단 Et 말이에요. nous donnons toute notre vie pour l'argent.
여러분들 진짜 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 Donc 축복합니다. je vous bénis de bien retrouver cette solution. 물고기가 물 떠나면 어떻게 되죠? Qu'est-ce qui se passe si le poisson quitte l'eau? 물고기가 물 떠나면요 죽어요. Le poisson va mourir après quelques moments. 물을 떠나는 순간 모든 문제가 다 들어와요. Dès qu'il va quitter l'eau, il va avoir tous les problèmes de ça. 그러다가 죽어버려요. Et après, il va mourir. 나무가 뿌리가 뽑히면 어떻게 되죠? Qu'est-ce qui se passe si l'arbre est désenraciné? 모든 문제가 다 들어와요. Alors, il va avoir tous les problèmes. 그러다가 죽어요. Et après, il va mourir. 우리 인간이 하나님을 떠났단 말이에요. Qu'est-ce qui se passe si l'homme est séparé de Dieu? 모든 문제가 다 Tous 들어와요. les problèmes viennent. 그러다가 Et 죽어요. après, il va mourir. 그러다가 하나님이 심판받아요. Et il va aller au jugement dessus. 영원히 지옥 가게 돼 Et 있어요. il doit aller à l'enfer éternel. 여러분들 이 하나님 떠난 상태는 심각한 Donc, 겁니다. l'état d'un homme qui est séparé de Dieu, c'est un état très grave. 어느 정도로 심각하냐? Il est grave à tel point, 하나님이 직접 오셔야만 해결될 정도로 심각합니다. il était tellement grave que Dieu lui-même devait venir. 예수님이 직접 십자가를 져야만 될 정도로 Il 심각합니다. était tellement grave que Jésus lui-même devait être crucifié. 예수님께서 십자가 지시고 죽었다가 부활해야만 해결될 정도로 심각합니다. Il a fallu que Jésus soit crucifié et ressuscité pour que notre péché soit résolu. 우리한테 그런 문제가 들어왔다 이 Et 말이에요. donc nous avions ce problème. 우리는 몰라요. Nous ne sommes pas conscients. 우리가 아는 거는 그냥 돈 좀 있으면 좋겠다. Ce que nous connaissons, c'est nous allons peut-être être en joie 성공했으면 좋겠다. avec l'argent, avec la réussite. 좀 잘 살았으면 좋겠다. Nous voulons bien vivre. 몸이 건강했으면 Nous 좋겠다. voulons avoir une bonne santé. 우리 자녀들이 잘 살았으면 Nous 좋겠다. voulons que nos enfants vivent bien. 여러분 그게 그렇게 되는 게 아니에요. Mais ça ne marche pas comme ça automatiquement. 하나님 떠날 때부터 모든 문제가 다 들어온 거예요. Dès que nous sommes séparés de Dieu, nous avons tous les problèmes. 그러니까 여러분들 이거는 여러분들 진짜 답을 얻어야 돼요. Donc il faut retrouver la solution. 할렐루야. 여러분들 오늘 정말 하나님 앞에서 한번 진지하게 생각 한번 해보세요. Donc réfléchissez sincèrement devant Dieu. 성경은 지금 이 얘기를 하고 있는 거예요. La Bible nous parle de ça. 근데 우리가 만약에 하나님이 주시는 답을 얻어버리면 완벽한 답을 얻을 수가 Mais 있어요. si nous retrouvons la solution donnée par Dieu, alors nous avons cette solution parfaite de notre vie. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 진짜 답 주시기를 원하십니다. Dieu veut nous donner la solution. 그 인간은요 근본 문제 가운데 빠진 거예요. Donc l'homme est tombé dans des problèmes fondamentaux. 우리 인간이 하나님을 떠났다 이 말이에요. L'homme est séparé de Dieu. 왜 떠났느냐? Pourquoi il est séparé? 죄를 짓고 떠났다 이 Parce 말이에요. qu'il a péché. 왜 죄를 지었느냐? Pourquoi il a péché? 사탄한테 쏘아버린 Parce 거예요. qu'il est trompé par Satan. 그래서 사탄한테 잡혀버린 Et donc 거예요. il est saisi par Satan. 이게 근본 문제거든요. C'est un problème 이 fondamental. 성경에만 얘기하고 있는 Et 거예요. seule la Bible nous en parle. 어디에도 가르쳐주지가 않아요. Dans n'importe quel lieu, il n'y a pas. 여러분들이 대학 가도 이건 가르쳐줄 수가 없어요. Même à la fac, on ne vous enseigne pas. 여러분들이 TV를 아무리 봐도 이거는 절대로 가르쳐주는 Même 게 si 아니에요. vous regardez la télé toute la journée, puis on ne vous le dit pas. 세상의 박사들도 이걸 가르쳐줄 수가 없어요. Même les docteurs du monde, ils sont pas. 그래서 세상에서는 답을 얻을 수가 없어요. Donc, dans le monde, il n'y a pas cette solution. 세상에서는 여러분들 인생이 진짜 해답을 얻을 수가 Dans le 없어요. monde, on ne peut pas retrouver la vraie joie de la vie. 하나님의 말씀인 성경에만 이 얘기를 하고 있어요. Seule la Bible, qui est la parole de Dieu, nous en parle. 여러분들 말씀 속에서 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Mais de retrouver la solution dans la parole de Dieu. 인생 문제는 돈 문제 아니에요. Donc, le problème de la vie, ce n'est pas le problème d'argent. 인생 문제는 지식 문제 Ce n'est 아니에요. pas un problème de connaissance. 인생 문제는 육신 문제 Ce 아니에요. n'est pas un problème physique. 인간관계 문제 Ce 아니에요. n'est pas un problème de relation entre les personnes. 인생 문제는 근본 문제예요. Le problème de la vie, c'est un problème fondamental. 영적인 문제다 이 C'est 말이에요. un problème spirituel. 하나님 떠날 때부터 모든 문제가 다 들어온 Dès que 거예요. nous sommes séparés de Dieu, nous avons tous les problèmes. 영적으로 사단한테 잡혀버린 Nous 거예요. sommes saisis spirituellement par ça. 그때부터 정신적으로 방황할 수밖에 없는 Et donc, 거죠. nous n'avons pas le choix, mais de nous égarer dans le monde. 마귀의 종로로 탈 수밖에 없는 Et 거예요. nous sommes serviteurs de Satan. 아무리 열심히 살아도 멸망받을 수밖에 없는 프로그램 속에서 사는 거예요. Et donc, même si nous vivons avec beaucoup d'efforts, nous sommes dans un programme d'échec. 하나님의 형상을 잃어버리고 그 마음에 지옥을 안고 살아가고 있는 Nous 거예요. avons perdu l'image de Dieu et nous avons l'enfer dans notre cœur. 그러다가 지옥 가게 되는 거예요. Et après, nous allons aller à l'enfer. 그러다가 후대들까지 망하는 거예요. Et les postérités vont échouer également. 여러분들 진짜 인생 문제를 깊이 한번 보세요. Et donc, regardez attentivement les problèmes de notre vie. 이 땅에는 많은 일들이 일어납니다. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. 근데 많은 일어나는 일들의 그 배경 근본에는요, 이 근본 문제가 있는 Mais 거예요. dans les fondamentaux
de ces problèmes, il y a toujours ce problème physique. 문제가 많은 것처럼 보여도 문제는 딱 하나예요. Il semble y avoir beaucoup de problèmes, mais il n'y a qu'un seul problème. 그걸 근본 문제라고 하는 C'est 거예요. ce que nous appelons le problème. 그게 영적인 문제예요. C'est un problème spirituel. 여러분들 이 속에 빠져 있는 사람이 종교 하나 가진다고 해결이 되겠습니까? Mais c'est pas avec une religion que nous allons pouvoir résoudre cela. 여러분들 이건 다른 종교를 비난하는 게 Je 아니에요. ne suis pas en train de critiquer d'autres religions. 하나님 떠날 때부터 들어온 이 문제는 누구도 해결할 수가 없다 이 Mais 말이에요. les problèmes qui sont venus à partir du moment où nous sommes séparés de Dieu ne peuvent jamais être résolus. 아무리 종교 생활을 열심히 해도 이거는 해결이 안 되는 Même si nous 거예요. avons une vie religieuse très bien, on ne peut pas résoudre ce problème. 여러분들 이 답을 모르고 교회 와고 교회 왔다 갔다 하면 그건 종교 생활이에요. Et si vous ne connaissez pas cette solution et que vous venez à l'église, c'est une vie religieuse. 10년 동안 교회를 다녀도 해결이 안 돼요. Pendant 10 ans, même si vous êtes à l'église, 20년 동안 교회를 다녀도 해결이 안 돼요. même pendant 20 ans, vous n'allez pas résoudre ce problème. 가정의 제한과 저주가 계속 들어와요. Les désastres et malédictions viennent dans la famille, 그러다가 교회를 et 떠난다니까요. après on va quitter l'église. 왜? 복음이 없으니까. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'évangile. 하나님은 우리에게 답을 주시길 원하십니다. Dieu veut nous donner la solution. 아무리 종교를 가져도 이 근본 문제를 해결할 수가 없어요. Même si nous avons des religions, nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes fondamentaux. 오히려 종교 생활은 열심히 하면 할수록 그 고통이 들어와요. En plus, si nous donnons beaucoup d'efforts pour la vie religieuse, nous avons beaucoup de souffrances. 한국에 아주 유명한 스님이 한 분 계세요. En Corée, il y a un moine très connu. 이분이 이름이 성철선입니다. Il s'appelait moine Songchon 그분은 돌아가셨어요. et il est décédé il y a longtemps. 근데 이분은 얼마나 죄를 안 짓고 살려고 노력을 했는지 몰라요. Et ce moine, en fait, il a fait beaucoup d'efforts pour ne pas pécher. 사람을 자꾸 만나니까 죄를 짓게 되거든요. En fait, en rencontrant les gens dans sa vie, il continue à pécher. 그러니까 죄를 안 지으려고 10년 동안 사람을 안 만났어요. Et donc, pour ne pas commettre de péché, il ne va pas rencontrer de personnes pendant 10 ans. 그리고 수행하려고 누워서 안 자고 앉아서 잤어요. Et pour faire des entraînements, il va dormir en étant assis. 그러니까 얼마나 훌륭한 분입니까? Et donc, c'est une personne 그 이분이 산에서 내려와갖고 막 메시지를 하기 시작하니까 많은 사람들이 Et 몰려들어요. après ces 10 ans d'entraînement à la montagne, il est descendu et il commençait à parler des choses. 근데 이분이 돌아가실 때가 됐어요. Mais au moment où il allait mourir, 그 또 돌아가실 때 되면 왜 유언을 남기잖아요. en fait, il va laisser quelques phrases avant de mourir. 근데 이렇게 고백했어요. Et c'est ce qu'il a dit à ce moment-là. 내 죄가 너무 많다. J'ai beaucoup de péchés. 내 죄가 수미산을 넘는다. Là, mon péché dépasse une grande montagne. 수미산이 뭐냐? Et il a parlé d'une montagne. 없는 산인데 상징적인 산이에요. C'est une montagne symbolique. 세상에서 제일 높은 산, 10배 높은 산이 En fait, 수미산. pour les bouddhistes, cette montagne, c'est la montagne la plus grande qui n'existe pas. 그렇게 죄를 안 지으려고 노력한 사람이 죄가 그만큼 많다. Donc une personne qui a essayé à tel point pour ne pas pécher, alors il avait autant de péchés. 그리고 자기는 지옥 불못에 던져진다. 정확하게 알았어요. Et il savait très bien qu'il allait être rejeté dans le 그리고 자기가 섬겼던 부처는 사탄이다. 정확하게 알아요. Il a même confessé que le Bouddha qui servait, c'était Satan. 굉장히 훌륭한 분이에요. C'est une personne très bien. 정확하게 본 거죠. Il a bien vu les choses. 그게 바로 종교예요. C'est ça la religion. 열심히 노력하고 Ils font beaucoup d'efforts. 마음 비우고 Ils vont vider leur cœur. 욕심 버리고 Ils vont vider leurs désirs. 착한 행실을 하고 Ils vont faire des bonnes actions. 그래도 구원을 못 받아요. Mais malgré tout, ils ne sont pas sauvés. 죄악 저주를 해결할 수가 Ils ne 없어요. peuvent pas résoudre des désastres et malédictions. 율법으로도 해결이 안 돼요. Même avec les lois, ils ne peuvent pas résoudre. 선행을 아무리 해도 이 문제가 해결이 Même 안 돼요. avec les autres actions dans le monde, on ne peut pas résoudre ça. 하나님을 떠난 원죄는 그렇게 해서 해결되는 게 아니에요. Les problèmes du péché originel ne peuvent pas être résolus de cette façon. 오히려 죄를 안 지으려고 노력하면 노력할수록 더 많은 죄를 짓게 됩니다. Si nous essayons plus nous essayons à ne pas connaître le péché, plus nous avons de péché en nous. 그래서 인간의 근본 문제는 누구도 해결할 수가 Et 없어요. donc le péché originel ne peut jamais être résolu. 저 하나님 떠난 문제, Le problème d'être séparé de 죄 Dieu, 문제, le problème du péché, 사탄 문제는 누구도 해결할 수가 le 없어요. problème de Satan ne peut pas être résolu par. 아무리 착하게 살아도 이 문제는 해결이 안 돼요. Et donc même si nous vivons avec beaucoup de règles dans notre vie, il n'y a pas de résolution de ce problème. 성경에는 이게 문제의 시작이라고 말하고 Et la Bible nous dit que c'est le commencement de tous les problèmes de ce monde. 무슨 문제든지 뿌리가 있잖아요.
Dans n'importe quel problème, il y a toujours une racine. 그 문제가 시작된 시작이 Il y a 있거든요. toujours un commencement. 이 땅의 모든 문제의 시작은 창세기 3장에 하나님 떠날 Et 때부터 donc, 온 거예요. les problèmes de ce monde ont commencé à partir du moment où l'homme est séparé. 그래서 인간이 해결할 수가 없어요. C'est pour ça que l'homme ne peut pas résoudre. 그래서 하나님이 예수님을 보내주겠다고 약속하셨어요. C'est pour ça que Dieu nous a promis de nous envoyer Jésus-Christ. 그게 창세기 3장 15절이에요. C'est ça, Genèse chapitre 3, verset 15. 여자의 후손이 보내주겠다. La postérité, je vais envoyer la postérité de la femme. 여자의 후손이 오면은 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Et cette postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 그 예수님이 오신 거예요. Et Jésus est venu. 그리스도로 오신 거예요. Jésus est venu en tant que Christ. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 Et je me 축복합니다. bénis de recevoir cette solution aujourd'hui. 예수님은 모범을 보이기 위해서 오신 건 아니에요. Jésus n'est pas venu pour vous donner une image modélique. 우리가 예수님처럼 살려고 많이 노력하는데 우리 아무리 해도 예수님처럼 살 수 없어요. Nous faisons beaucoup d'efforts pour vivre comme Jésus, mais nous ne pourrons pas le faire. 예수님은 병 고치기 위해서 오신 분 아니에요. Jésus n'est pas venu pour seulement guérir les malades. 좋은 말씀을 주기 위해서 오신 분이 Il n'est 아니에요. pas venu pour nous donner de bonnes paroles. 능력이나 기적을 행하기 위해서 오신 분이 Il n'est 아니에요. pas venu pour produire des miracles et des prodiges. 예수님은 그리스도로 오셨어요. Il est venu en tant que Christ. 인간 스스로 해결할 수 없는 근본 문제를 해결하기 위해서 오셨어요. Il est venu pour résoudre les problèmes fondamentaux que l'homme ne peut pas résoudre. 많은 사람들이 교회 다니면서 왜 망하느냐? Pourquoi les gens échouent alors qu'ils sont à l'église? 많은 사람들이 예수님을 몰라요. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas bien le Christ, Jésus. 예수님 당시에 많은 기적을 예수님께서 행하셨어요. À l'époque de Jésus, Jésus a fait beaucoup de miracles. 기적을 많이 행했어요. Il a fait beaucoup de prodiges. 심지어는 죽었던 사람이 막 일어나기도 했어요. Même les personnes mortes étaient ressuscitées. 불치병도 많이 고치고. Il avait guéri des maladies incurables. 그걸 실제로 본 사람들이 수만 명이나. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont vu. 얼마나 많은 사람들이 예수님의 메시지를 들었는지 Il y 몰라요. avait tellement de personnes qui ont écouté le message de Jésus. 그 사람들은 직접 예수님을 봤다니까. Et ces personnes ont vu directement Jésus. 예수님을 직접 만졌다니까. Ils ont touché Jésus. 직접 치유를 받았다니까. Ils ont été guéris par Jésus. 근데 정작 예수님이 십자가 지실 때는 다 도망갔어요. Mais au moment de la crucifixion de Jésus, ils sont tous partis. 예수님이 누군지를 몰랐어요. Parce qu'ils ne savent pas qui était Jésus. 여러분들 교회 다니다가 병 낫는 경우도 있어요. Parfois, à l'église, nous pouvons être guéris. 근데 예수님은 병 고치기 위해서 오신 분이 Mais 아니에요. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. 예수님은 그리스도로 오신 거예요. Il est venu en tant que Christ. 수많은 사람들이 교회를 다니면서 예수님이 누군지를 몰라요. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne savent pas qui est Jésus. 근데 예수님의 제자들은 병 고쳤기 때문에 예수님을 따라다닌 게 아니에요. Donc, mais les apôtres n'ont pas suivi Jésus parce qu'il avait guéri les maladies. 제자들이 믿은 거는 예수님이 바로 그리스도라는 걸 믿어요. Ce que les apôtres ont cru, c'était le fait que Jésus était le Christ. 할렐루야. 여러분들 우리가 믿는 거는 그냥 하나님을 믿는 게 아니에요. Ce que nous croyons, ce n'est pas le Dieu qui est dans les cieux. 하나님을 믿는 종교는 너무너무 많아요. Parce qu'il y a beaucoup de religions où on croit en Dieu. 천지를 창조하신 하나님이 계시다고 믿는 종교는 너무 Il y 많아요. a beaucoup de religions où on croit qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. 많은 사람들이 하나님이 살아계시고 천지를 창조하시고 지금도 우주를 다스리고 계시다고 믿고 있다니. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu a créé l'univers et il est en train de régner le monde. 가톨릭도 그렇게 믿어요. Même les catholiques croient en 여호와 증인도 그렇게 믿어요. les témoins de Jéhovah croient en cette 모슬렘들도 façon. 그렇게 믿어요. Les musulmans croient de cette façon. 그렇게 믿어갖고는 구원을 못 받는다. Mais avec cette façon, on ne peut pas être sauvé. 우리가 믿는 건 그게 아니에요. Ce que nous croyons, ce n'est pas ça. 우리가 믿는 건 예수가 바로 그리스도라는 거예요. Nous croyons que Jésus est le Christ. 예수님만이 그리스도라는 거예요. Seul Jésus est le Christ. 여러분들 우리가 인생 살아가면서 좀 몰라도 되는 일도 있어요. Donc, dans notre vie, il y a des choses que nous pouvons ignorer. 그러나 절대 모르면 안 되는 일이 있다 이 Mais 말이에요. il y a aussi des choses que nous ne devons jamais ignorer. 그게 바로 이 답을 얻는 거예요. C'est cette solution. 예수님이 바로 그리스도고 Le fait que Jésus est le Christ. 내 모든 문제를 Le 해결하셨구나. fait qu'il a résolu tous les problèmes. 그분이 살아계시구나. Et il est vivant. 그분이 하나님의 Et 아들이시구나. il est fils de Dieu. 그분이 참 선지자구나. Et il est vrai prophète. 그분이 참 Il est 제사장이구나. vrai sacrificateur. 그 참 왕이구나. Il est le roi. 그분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 이 Et il 말이에요. est venu en tant que avec la chair humaine et est venu sur la terre. 그래서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. 예수님이 직접 오신 거예요. Et donc Jésus lui-même, il est venu. 생명으로 오셨다 이 Il 말이에요. est venu en tant que la vie. 나를 본 자는 아버지를 보았느니라. Tous ceux qui
qui m'ont vu ont vu le Père. 나와 아버지는 하나입니다. Moi et le Père sont unis. 아브라함도 나를 믿고 구원을 Même 받았다. Abraham a été sauvé en me croyant. 예수님만이 참 길입니다. Et donc seul Jésus est le chemin. 예수님만이 참 진리입니다. Seul Jésus est la vérité. 예수님만이 참 생명입니다. Seul Jésus est la vie. 예수님이 바로 그리스도입니다. Jésus est le Christ. 이 예수 그리스도께서 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 사단의 것을 박살내기 위해서 오셨다. Briser les forces de Satan. 여러분들 정말 예수님을 그리스도로 믿으면은 마태복음 16장의 축복이 와요. Si vous croyez que Jésus est le Christ, alors vous avez la bénédiction de Matthieu chapitre 1. 베드로가 주는 그리스도시여 이 고백했을 때 예수님이 축복하셨잖아요. Lorsque Pierre a fait la confession, tu es le Christ, Jésus a 내가 너를 반석같이 만들어 주겠다. je te ferai la pierre, 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. et les forces des ténèbres ne te prévaudront pas. 천국 열쇠를 이겨 주겠다. Et je te donnerai la clé du royaume des cieux. 할렐루야. 예수님을 그리스도로 믿으면요 이 축복이 온다니까요. Si nous croyons que Jésus est le Christ, alors nous avons ces bénédictions. 그래서 우리를 구원할 수 있는 분은 딱 한 분밖에 없어요. Et donc il n'y a qu'un seul être qui peut nous sauver. 반드시 죄가 없어야 됩니다. Il faut qu'il soit sans péché. 반드시 여자의 후손으로 와야 Il 돼요. faut qu'il soit postérité de la femme. 반드시 인간의 몸을 입고 와야 Il faut 돼요. qu'il soit en tant qu'humain. 십자가에서 죽어야 Il 돼요. doit mourir sur la croix. 그리고 부활해야 Il 돼요. doit ressusciter. 지금 우리와 함께 할 수 있어야 Il 돼요. doit être capable d'être avec nous. 그분은 예수님밖에 없습니다. Il n'y a que Jésus. 그분이 그리스도로 오셨다 이 Et 말이에요. il est venu en tant que Christ. 예수가 그리스도다 이 말이에요. Jésus est le Christ. 여러분들 인생에 진짜 해답 얻게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de recevoir la solution de votre vie. 어느 날 그냥 우연히 온 게 아니에요. Il n'est pas venu comme ça par hasard. 성경대로 죽으시고 Il est mort comme la Bible. 성경대로 살아나시고 Tel que la Bible nous a dit, il a 예수님이 오시기 전에 구약 성경에 수백 번, 수천 번 예언했다. Et dans l'Ancien Testament, il a été prédit dans plusieurs milliers de fois. 만약에 아들 이름을 예수라고 지으면 어떡할래요? Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un donne le nom Jésus à son fils? 지금도 예수라는 이름 가진 사람 많아요. Parce que même en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont le nom Jésus. 그런 사람들마다 나와서 내가 예수다 하면 어떡할래요? Et à chaque fois que ces gens viennent et qu'ils disent Jésus, qu'est-ce qui se passe? 그래서 여자의 후손으로 보내주겠다고 약속했어요. C'est pour ça que Dieu nous a promis de nous envoyer comme postérité. 미리 구약 성경에 다 예언했어요. Il nous a déjà prédit dans l'Ancien Testament 헷갈리지 않도록. pour qu'il n'y ait pas de confusion. 그렇게 해서 오셨다. Et il est venu de cette façon. 그래도 안 믿어. Mais malgré tout, il y a des gens qui ne croient pas. 예수가 그리스도. Jésus est le Christ. 모든 문제를 다 해결하셨어요. Il a résolu tous les problèmes. 진짜 구원이 뭔지 아세요? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un salut? 예수님 피로 이루어 놓은 구원이 어떤 건지 아세요? Qu'est-ce que c'est que le salut qui a été accompli par le sang? 예수 믿는 순간 과거에서 완전히 해방받았어요. Dès que nous croyons en Jésus, nous sommes complètement libérés du passé. 예수 믿는 순간 현재 성령으로 우리와 함께 하시고 Dès que nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit est avec nous en ce moment. 예수 믿는 순간 미래가 보장됩니다. Dès que nous croyons en Jésus, notre avenir est assuré. 과거, 현재, 미래를 완벽하게 해결하시는 그 이름이 예수예요. Le nom de Jésus a résolu tous les problèmes du passé jusqu'à l'avenir. 그게 구원이다. C'est ça le salut. 여러분 혹시 여러분들 중에 구원의 감격이 없는 분들이 있습니까? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sensation de salut? 하나님 앞에서 질문을 해봐야 돼요. Il faut poser des questions devant Dieu. 두 가지를 Il 질문해봐요. faut poser deux questions. 첫 번째, 내가 진짜 구원받았는데. Premièrement, est-ce que moi je suis bien sauvé? 두 번째, 내가 진짜 구원을 알고 있는데. Deuxièmement, est-ce que je connais ce que c'est qu'un salut? 이거는 그냥 지나가면 되는 일이 아니에요. Ce n'est pas une histoire que nous pouvons faire. 여러분들이 구원을 못 받았다면 반드시 구원받아요. Si vous n'êtes pas sauvé maintenant, il faut être sauvé. 여러분들 교회 다닌다고 구원받는 게 아니에요. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes sauvé. 이 교회는 프랑스 복음화 하는 교회입니다. Bien sûr que cette église va faire l'évangélisation de la France. 프랑스 복음화 하는 교회에 다닌다고 구원받는 게 C'est pas 아니에요. parce que vous êtes à l'église qui va faire l'évangélisation de la France que vous êtes sauvé. 제가 어떤 남자 만나고 복음을 했거든요. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, et je lui ai donné 그 l'évangile. 예수 믿어야 구원받는. Je lui ai dit qu'il faut croire en Jésus. 자기는 안 믿어도 된대. Et lui, il a dit qu'il n'est pas besoin de croire. 왜? 자기 아내가 너무 잘 믿는데. Pourquoi? Parce que sa femme croit tellement bien, 그러면 자기 아내가 천국 갈 때 자꾸 따라간다. et donc sa femme va l'emmener aussi avec elle au royaume des cieux. 부부는 한 몸이다. Ils disent qu'un couple, c'est comme un corps. 여러분들, 아버지가
예수 믿는다고 자녀가 저절로 구원받는 거 C'est pas 없습니다. parce que le père croit en Dieu que son fils va être sauvé. 예수님을 인격적으로 받아들여야 Il 돼요. faut, avec la conscience, accepter Jésus. 아, 그래서 예수가 바로 그리스도구나. Il faut comprendre que Jésus est le Christ. 예수님이 내 죄를 위해 십자가에 Il faut 죽으셨구나. comprendre que Jésus est mort sur la croix pour mon 그분이 지금 살아계시구나. il est vivant en ce moment. 내 근본 문제를 다 해결하셨구나. Il a résolu tous mes problèmes fondamentaux. 그래서 예수 믿으라고 C'est 하는구나. pour ça qu'on me dit de croire en Jésus. 그 예수를 진짜 내가 인격적으로 믿어야 돼. Et il faut croire avec la conscience. Et il faut accepter ce Jésus. 영접해야 돼. Il faut accepter. 할렐루야. 언제 구원받아야 됩니까? Quand est-ce que nous devons être sauvés? 여러분들 말씀이 임할 때 구원받을 수 있어요. Dès que la parole est là, nous pouvons être sauvés. 여러분들 말씀을 받아들입니다. Il faut accepter la parole. 어떻게 구원받습니까? Comment est-ce que nous pouvons être sauvés? 영접하면 돼요. Il faut accepter Jésus-Christ. 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원에 받는다 그랬어요. Nous arrivons au salut lorsque nous allons croire avec notre cœur et confesser avec notre cœur. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Tous ceux qui acceptent ce nom et tous ceux qui croient en son nom auront l'autorité de devenir enfants de Dieu. 근데 이 예수 그리스도를요 주인으로 영접해요. Et il faut l'accepter comme le maître de notre vie. 손님으로 영접하는 거하고 주인으로 영접하는 거하고는 완전히 다릅니다. C'est complètement différent entre accepter Jésus comme un invité et comme le maître. 많은 사람들이 예수 믿으면서 손님으로 영접하기 때문에 역사하니까. C'est parce que les gens acceptent Jésus comme un invité qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans le corps. 만약에 식당을 운영하고 있습니다. Si nous avions un restaurant, 손님이 오는 건 얼마든지 영접할 수가 있어요. nous pouvons très bien accueillir les clients. 근데 만약에 그 식당 운영권과 소유권을 다 다른 사람에게 넘기는 주인으로 영접하는 거는요, 이건 다른 문제예요. Si nous accueillons quelqu'un qui va acheter le restaurant, c'est complètement différent. 예수 그리스도는 우리 주인이십니다. Jésus-Christ est notre maître, 구세주, il est notre sauveur, 창조주이시고. il est notre créateur. 할렐루야. 한국에 어떤 여자분이 있었어요. En Corée, je connaissais une femme. 남편이 사진관을 8개나 운영을 했어요. En fait, son mari avait 8 studios de photos. 그러니까 돈을 많이 벌었어요. Et donc, le mari a gagné beaucoup d'argent. 이게 이 남편이 돈 많이 버니까 이제 딴짓거리 하기 시작해요. Et donc, puisqu'il avait beaucoup d'argent, il commençait à faire d'autres choses. 놀러 가기 시작. Il commençait à avoir des jeux, 다른 여자 만나기 à faire 시작. des jeux d'argent ou à aller rencontrer 술 d'autres 마시기 femmes. 시작. Il commençait à boire de l'alcool. 그러다가 사진관 완전히 망해버렸어요. Et il a complètement échoué son travail. 그때부터 자기 부인을 막 때리기 시작합니다. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à frapper sa femme. 의처증까지 생겨가지고 막 부인을 의심하기 Et 시작해요. il a commencé à accuser sa femme. 심각하게 때려갖고 죽을 정도로 맞은 적도 있어요. Et des fois, il a frappé tellement qu'elle a failli mourir. 근데 이 집에 자녀가 6명이에요. Mais ils avaient 6 enfants. 15살부터 2살까지 6명이에요. Et les enfants étaient âgés de 15 ans et le dernier était âgé d'1 an. 그 이사가 너무 맞다가 힘들어갖고 가출을 했어요. Et la femme avait tellement de difficultés qu'elle est sortie de la maison. 그래가지고 취직하고 돈을 벌기 시작해요. Et elle s'est enfuie et elle a commencé à travailler. 아내가 없으니까 남편이 이제 애를 때리기 시작해요. Et puisqu'il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas la femme, donc le mari commençait à se frapper les enfants. 얼마나 비참한지 모르겠어요. C'était tellement dur. 그렇게 학교 찾아가지고 자녀들 만나갖고 용돈 주고 그랬어요. Et donc la femme en fait allait voir les enfants à l'école pour leur donner de l'argent. 그러다가 세월이 많이 지났어요. Et le temps est passé. 열심히 일했거든요, 이 여자는. La femme a bien travaillé. 근데 어느 날 병이 딱 들어왔고 Et un jour, elle a rencontré une maladie. 병원에 가니까 병명이 없어요. Il n'y a pas de nom de maladie. 이 귀신을 받아야 된다. Et elle est partie voir une sorcière et elle disait qu'il fallait recevoir un démon. 그게 너무 힘드니까 귀신을 받은 거예요. Et donc elle avait tellement de difficultés qu'elle a reçu le démon. 무당이 됐어요. Elle est devenue une sorcière. 무당이 돼갖고 10년이 또 흘렀어요. Et 10 ans est passé encore. 근데 어느 순간부터 이 여자가 잠이 안 오기 시작합니다. Et à partir d'un moment, en fait, elle ne pouvait pas plus dormir. 그래갖고 한 달을 잠을 못 잡니다. Et pendant un mois, elle n'a pas pu dormir. 얼마나 힘들겠어요. C'est tellement difficile. 그때 둘째 딸한테 전화를 한 거예요. Et à ce moment-là, elle a appelé sa deuxième fille. 그 둘째 딸하고 통화하다가 이 여자가 놀려버려요. Et donc, en
parlant avec sa deuxième fille, elle était étonnée. 둘째 딸이 교회를 다니고 있었어. Parce que la deuxième fille allait à l'église. 그러니까 이 둘째 딸이 자기 딸이 엄마가 너무 불쌍하니까 자기 성도들한테 우리 엄마를 위해서 집중적으로 기도해달라고 부탁하고. Donc la fille a demandé en fait aux fidèles de l'église de prier pour sa femme. 그게 한 달. Et cela fait un mois. 이 여자가 잠 못 자는 시간이. Pendant que la femme ne pouvait pas dormir. 그러니까 이 여자가 이 무당이라고 충격을 받은 거예요. Et donc la femme était étonnée parce qu'elle ne pouvait pas dormir pendant que les fidèles priaient pour elle. 그래서 이 여자가 딸이 사는 서울로 올라온 거예요. Et donc elle est venue voir sa deuxième fille. 그렇게 딸이 이 엄마를 데리고 기도를 해요. Et donc la fille elle va ramener sa mère au centre de prière. 기도원 가서 기도하다가 복음을 들어요. Et il a commencé à prier, elle a écouté l'évangile. 그리고 예수 그리스도를 영접하고. Et elle a accepté Jésus-Christ. 영접하는 순간 얼마나 눈물이 흘려요. Et dès qu'elle a accepté, elle a tellement pleuré. 너무 힘든 인생을 살았죠. Et elle a vécu une vie tellement difficile. 그러다 예수 그리스도를 영접하고. Et après, elle a accepté Jésus-Christ. 그래 은혜를 받은. Elle a reçu la grâce. 그래 내려와가지고 그 무당 같이 오고. Et elle est partie chez elle, elle a enlevé tous les trucs qu'elle avait. 그때부터 서울에 와서 밭출구 생활부터 시작. Et donc elle va venir à Séoul et elle va commencer à travailler. 비는 시간에는 교회 가서 예배드리고. Et au moment où elle était libre, elle allait à l'église. 그 신앙생활이 시작된 거예요. Donc sa vie chrétienne a commencé. 그 성경 들고 예배드리러 가는데 이게 얼마나 천국인지 몰라. Donc quand elle vient à l'église avec la Bible, elle était vraiment très heureuse. 그래 이 사람이 막 신앙생활 잘한 거예요. Et donc elle avait une vie chrétienne très bien. 그래가지고 전도를 하기 시작. Et il a commencé à évangéliser. 그래서 그 교회에서 전도왕이 된 거예요. Et il est devenu la personne qui fait le plus d'évangélisation. 이 나이가 60세가 넘어. Elle est âgée de 60 ans. 근데 이제는 소녀 같은 웃음을 지으면서 얼마나 행복해하는데. Et elle était tellement en joie en faisant l'évangélisation. 여러분들 예수가 바로 그리스도입니다. Jésus est le Christ. 인생이 다 바뀌어버려요. Toute la vie est changée. 우리 근본 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수밖에 없어요. Seul Jésus est capable de résoudre nos problèmes fondamentaux. 그 예수 그리스도를 주인으로 영접할 때 인생이 바뀐다 이 Et 말이에요. lorsque nous allons l'accepter comme le maître de notre vie change. 예수 그리스도를 영접하는 순간 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 시물이 바뀌어버려요. Dès que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ, alors nous devenons enfants de Dieu. 운명 사주팔자 가운데서 완전히 빠져나와 Nous 버려요. sommes complètement sortis du destin que Satan avait choisi. 사망의 근세에서 해방돼요. Et nous sommes libérés de la force de la mort. 천국 백성이 되는 Et 거예요. nous devenons peuple du royaume de Dieu. 지옥에서 영원히 해방되는 거예요. Et nous sommes complètement libérés de l'enfer. 할렐루야. 여러분 우리는 여기 완전히 답을 내야 돼요. Et il faut posséder cette solution. 우리가 받은 구원이 어느 정도냐? Nous avons reçu un salut tellement grand 예수님께서 직접 피 흘려 죽으면서 우리에게 주신 구원이. qu'il a fallu que Jésus coule son sang et nous rachète. 그 말은 어마어마하다. Et cela veut dire que c'est un salut très important. 사도 바울은 이걸 깨달았어요. Et l'apôtre Paul avait compris cela. 그래서 세상에 있는 거는 다 뺏을 뿐이다. Et il a considéré toutes choses du monde comme de la vie. 나는 그리스도를 알기를 원한다. Mais lui, il a confessé qu'il voulait connaître le 나는 Christ. 그리스도께 발견되기를 Il 원한다. a dit qu'il a voulu être découvert. 나는 하나님이 주신 사명 붙잡고 달려간다. Et il va courir avec la commission donnée par Dieu. 할렐루야. 여러분들 이게 성경 전체 얘기. C'est l'histoire de toute la Bible. 성경을 기록한 목적이 있어요. Il y a un but précis d'avoir écrit la Bible. 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. C'est pour que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. Et qu'à travers son nom, que nous puissions retrouver la vie éternelle. 할렐루야. 여러분들 이 복음을 진짜 붙잡아 보세요. Et donc saisissez cet évangile. 인생이 완전히 바뀌어요. Notre vie changera. 진짜 복음 속으로 들어가면 하나님께서 역사하기 시작하는 거예요. Si vous entrez de plus en plus dans l'évangile, alors Dieu agit à travers notre vie. 내 중심으로 살지 말고 하나님 중심으로 바뀌어버려요. Ne vivez pas en fonction de vous, mais en fonction de Dieu. 하나님께서 저와 여러분들 부르셨어요. Parce que Dieu nous a appelés. 결국은 이 복음 하나 몰라갖고 모든 사람들이 죽어. Finalement, les gens sont en train de mourir parce qu'ils ne connaissent pas cet évangile. 하나님께서 뽑고 뽑아가지고 불러모은 사람이 여러분들. Et nous avons été élus parmi tous ces gens qui sont en train de mourir. 이 복음의 증인들. Et pour que nous puissions être témoins de l'évangile. 할렐루야. 여러분들 인생은 결국 두 가지. Finalement, il y a deux choses dans notre vie. 예수는 그리스도 이 복음의 답내는. Et avoir la solution dans Jésus-Christ. 그리고 이 복음의 답 가지고 이제 복음 전하는 삶을 사는. Et
puis avec cette solution de l'évangile, nous allons être témoins de cet évangile. 그래서 구원과 세계복음화 이게 다예요. Et donc, dans notre vie, il n'y a que le salut et l'évangélisation. 우리 세계복음화를 위해서 가는 거예요. Nous courons pour l'évangélisation mondiale. 복음 전하기 위해서 사는 거예요. Nous allons vivre pour transmettre l'évangile. 할렐루야. 그 가는 길에 하나님께서 우리에게 순간순간 인도를 하시거든요. Dans ce chemin, Dieu va nous donner des guides, il va nous conduire. 왜? 세계복음화를 위해서 가야 되니까. Pourquoi? Parce que nous devons aller vers l'évangélisation mondiale. 그 인도하는 방법이 주일 강단. Et la méthode de cette conduite, c'est la parole du dimanche. 매주 예배를 통해서 은혜를 받으면 하나님께서 기가 막히게 인도하시죠. Si chaque dimanche vous recevez la grâce de Dieu, Dieu vous conduira dans son parfait projet. 록펠러가 그걸 잘했잖아요. C'est ce qui a fait Rockefeller aux États-Unis. 엄마가 유언했어요, 돌아가시면서. Il a donné, sa mère lui a laissé quelque chose. 예배 1시간 전에 가라. Il a dit qu'il fallait venir à l'église avant 1 그리고 heure. 목사님과 그날 성경 본문 예배를 위해서 집중적으로 기도해라. Il fallait venir à l'église avant 1 heure et prier pour les pasteurs et pour le culte. 뭐 사업하는 사람이니까 평상시에 다른 때는 교회 갈 수가 없어요. Puisque Rockefeller c'était un homme d'affaires, donc il ne pouvait pas venir à l'église. 근데 록펠러가 딱 그걸 잡았어. Mais lui, il a saisi cette alliance. 항상 1시간 전에. À chaque fois, il vient à l'église avant 1 heure. 그날 예배를 놓고 집중적으로 기도하라. Il prie intensivement pour le culte. 기가 막힌 일들이 일어나. Et il se passe des choses. 사업에 어려운 일이나 문제 딱 왔는데 기가 막히게 말씀에 인도받으면 풀리는. Et dans sa vie, à chaque fois qu'il a été conduit par la parole, les choses commençaient à marcher. 그래서 최대 갑부가 돼. C'est pour ça qu'il est devenu à cette époque le plus riche du monde. 11조를 계산해서 하나님 교회에다 바치는 그걸 계산하는 사람만 40명 Il y 있어요. avait 40 personnes qui calculaient en fait le dîme qu'il allait donner aux églises. 교회를 2,000개를 세웠어요. Il a construit 2000 églises. 학교를 수백 개를 세웠어요. Il a construit plusieurs centaines d'écoles. 하나님 축복하셨어요. Parce que Dieu l'a béni. 그런데 예수는 그리스도. Jésus est le Christ. 모든 문제 다 끝났습니다. Il a résolu tous les problèmes. 진짜 그 복음으로 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 Je 축복하시고 vous bénis d'avoir la solution dans cet évangile. Nous 기도하십시다. allons prier. 하나님 감사합니다. Je nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole. 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné l'occasion du culte. 왜 꼭 예수만이 길인가, 예수 믿어야 하는가 하나님 답을 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la solution de cet évangile. 영적 존재인 우리가 영적인 하나님을 만나 최고의 축복과 응답을 누릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous que nous puissions rencontrer Dieu en tant qu'être spirituel pour nous réjouir des bénédictions spirituelles. 2015년도에 새로운 시작이 되도록 역사하여 Que 주시옵소서. ce soit le nouveau commencement de notre vie de cette année 2015. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.